Ayan, makita nyo yan. Mga unggoy dito, maamo. Ah! Parang gusto pa akong kainin ng unggoy ah. Ang lalaki ng ngipin eh, no? Oo, yan oh. So yan sila oh. Yan. Need to be careful. Diyan lang yan sila lagi. Naghintay ng bigyan ng pagkain. Naka 73 na tayo. Eh, may mga baby pa pala oh. Yan oh, sanggol oh. Ano? Bagong panganak. Cute eh, no? Yan. Yan, may bagong panganak oh. Eh, gagrab ko na lang sa'yo. Ganyan pala kalit. Eh, ano talagang ano sila eh, no? Matawag dito. Mga alaga din eh. Ah. Oh. Eh, binibitbit niya rin anak niya. This is what is Suda, right? Yeah, Al-Suda. Go for so more. Al-Suda. No, Al-Suda is a big area. I don't know where. Okay, if I go more, so this is down or up? If I go more. There is a... Ang cute nila oh. Oy, hello. Ano? Ayan. Ginusto mo yan. Kulang may nag-utos sa'yo. Hala, gapang. Ha! Pahinga muna. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر Hindi na matanggal ah.